Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na Hey bro. Oy bro! Bro, parang amoy artista ka ngayon ah. Bench, body spray lang to bro. Morning ma'am. Uy! Grabe, parang amoy top 1 ah. Imposible yan, Mark. Wala yan sa talent mo. Morning, Kuya Guard. Edi ma'am. Ma'am. Sir. Iho, ikaw na ba yung bagong principal? Bench, body perfume lang to kuya. Pati ba naman siya? Hala, parang ang bango. Is this love?